Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru beten kaula sareng guru ajunan sekesempatan mangken hadir ka ditu tempat ajunan Semulja Hadrat Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Anisur Rahman Ihsan sida dipilikeun sampun aparing pansopenapan ilmu dak kaula ajunan samuga eta iklopana. Amin Bu. Manter teti ilmu semanfaat sesangat abdina amul jaki tor abdina ta'dimi. Tak kalib ajunan Semulja Kiai Haji Muhsin Muhtar sedari Bungka sesangat abdina amul jaki. Terjukan tak kalib ajunan Semulja Kiai Haji Faisal. Terjukan tak kalib ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Rahman. Tak kalib ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Razak. Benda seteja para kiai, seteja para guru nyuun sapa tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak uning asmaipun. Tapi dak keseteja tanpa terkecuali sangat abdina amul jaki. Para sepuh ini sepuh. Secara khusus pemangku di setempat beserta jajaran-jajaran epon, sahibud dakwah wa sahibul manzil kika dinto Bapak Nirdim sareng Ibu Juwairiyah. Sekak dima nang kesempatan malam mangken abadaaki salametan atas potraipon iki Kak Dinto Ananda atau Al Ustad Faisal sareng rajih tercintaipun Istiana leres engki sesamangken sekadua kuda tak oning napa ki berde napa la asarin king gelek ikatelak mangken la tak ikatelak napa ape tampe tak oning ki karena kalampina mere yang kui mun tak tampe tak kok butuh. Ben seteja para hadirin para hadirat saya muljaki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah kalaben takdir Allah. Kaula sareng ajunan malam mangken takdir aling ki apolong ikak dinto tempat meskipun gelek keberadaan ocean, keberadaan celep kaula ajunan bisa jeung aja hadir keng untuk aparing doa barokah dek mantan si kedua. Semoga rabuna ajunan sareng Allah paringi balesen selangkong sae. Baik balisan tunyah langkong-langkong balisan da ajunan Allah iki Kak dinto swarga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam muga pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak dinto merupakan contoh sepaling sampurna katipuna pacarana membina kehidupan rumah tangga semenuju kehidupan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Para bapak, para ibu saya muljaki sareng Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah adabu dalam situng hadis. Sehadis Kak dinto etoles pole sareng Al-Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Kanjeng Nabi adabu sa Kak dinto. Sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi. Bada menem perkara semun menem nika apolong ben menem selain maka semenem nika munta aube maka
mun tak sesuaiaki maka gharibun sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi. Bada menem perkara mun menem nikah apolong ben menem selain maka semenem nikah tebuaki gharibatun. Imam Nawawi ngartain lafaz gharibatun nikah ay ba'idatun anil munasabah, jauh dari kepantesan, artinya tak cocok, tak lebur. Muntro pantesah maka kudu oba pantesaki. Yang pertama Kanjeng Nabi adabu al masjidu gharibun, masjid nikah gharib, masjid nikah tak pantes, masjid nikah asing, fi manzili qaumin la yusalluna fi. Mun bada situng masjid keng masjid nikah tak toman ebejengi. Alhamdulillah untuk daerah Madura nikah aman nggih. Karena Madura eman kak diman masjid nikah pasti yang kui seten buntena Jumat seminggu sekalian. Nggih napa nggih? Kula ben sampean pasti ke masjid kapi seten buntena setahun sekalian terawihan. Meskipun masjid ki sari gelu sebulan pas tak mari senyari masjid. Tarawih ke masjid badak tak pernah. Arab apa? Lancong gelu cong iya mamades masudes. Ngalai ke masjid Timur. Timur kencang banget leuku. Le sehari tak pernah boleh. Arab apa? Santa geluna. Menterasaki colpak tengah na congi. Wah ngalai ke masjid aja bah pernah sampai tanggal 4 lekor. Mik cocok bah. Le mun bisa tepat jom. Salah tarawih ngalak ning menemari na ibri ikolak. Pan sejelas mun untuk Madura masjid nikah setuju yang kui. Makanya kapiri bering makila eja berbeda corona, masjid nikah berdeseh ditutup total, bahkan kalau tidak ditutup diberi jarak, tempatin ibri silang, tempatin adalah Madura aman pakun ebejengi, pakun tak tutup nunjuaki iman kuda bersampian teku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Madura ni bendian kapiri tu pani corona. Lambat tahun sangat-sangat sehingga kui burung sok je karo sapia sakak roka. Takut ngakan rebai burung sok colong. Tahun 2020 saking dari akhir zaman haram makila kiai nak kina burung soan kia. Termasuk ustad, termasuk penceramah nak gula ni kan kina sedia burung sok enjak temu sapi ngarai sorak gula. Penggalan tak pati ketat mekasan sumeneb biasa sampang tu seket. Mangkana mun libat sampang gula pah beda majadi seragaman kau dengan kelejer. Polisi roh. Nakin tuli pasang di kuda pasang di supir pasang. Kapan bari pasang kapi gula pah tole. Le bure ngak ngaciri sapia saka jang gula. Alhamdulillah kaula ajunan masjid Madura nikah meskipun dalam keadaan ada anjuran pemerintah pakon cangkui pakun yang kui berarti untuk masjid aman kaula ben panjenengan sedaja ngangkui masjid ben asolat ke masjid. Amin Allahumma. Ing itu akinah manter sajana beuceung saos mun bari-bari karo berjemaah subuh sareng maurib ben isya mangken salah sedina pengajian manter samarena duhur ben asar pada bisa berjemaah. Amin Allahumma. Apa sebab dan guna pengajian iman kak diman selalu ngebela orang berjemaah nikah lain tercita lain. Kenapa boleh selain kencerna lain? Kenapa boleh selain hasilnya lain? Orang mana pujang ketibi nikah ibi tongtung situng. Artinya mana pujang ketibi bisa iterima bisa punten. Keng mun rombongan berjemaah sama masjid iterima ning situng selain selo iterima kapi. Nyaman iterima borongan. Pada biar yang jual pau ni kemun situng celok ni ketak paju jual. Keng magi secelok telok mun ni papolong ben semanis norok ka sorbeja. Pada banding pejang berjemaah. Makelah se khosok ning ka sorang selain tak khosok ora berjemaah khosok kapi. Kula ben sampean makene ka bejang tak bisa khosok. Khosok ada rem becak maken. Kula ben sampean pikiran cek benyang pah bejang di masjid raja. Ketika bejang tulisan ibun bareng imam harami tulis kapi saya tulis ni ka pah baca kapi nyaman aja kula imam khotib ayat kursi. Wah mungkin benda boleh masjid benda pulang pun datang ketepan roh pahi baca rapatkan sob dan barisan mohon HP dimatikan apa jang banyak soong saya baca lambat sahabat ni ke mana solat tak langkong mik pakaian di mali tak ngemik operator tinggal kulit sama kajak faiduki yang kulit kebiasa aja reng ni yang kita sakit sama ibu jauhan deki pasan tak mulai nangit tapi kulit pasan tak ni cek terlalu kajak mali tak ngemik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Dulu kalau sahabat solat, sahabat ni kedimin mana solat ni ketika masuk takbir Allahu Akbar,
alam ni kata ada artinya cuma searoma sahabat ngedep ke Allah tak mikir selain saking dari khosong para sahabat sampai Sidina Umar ni ketika sholat cocok ni kata ikresah ni ke Sidina Umar mun kula ban sampean apa jeng cak rengik ni kelebat kening gepak ikam masih tak igaru mun apa jeng cak maki tengah getal mun apa jeng iki na bangki kiai ku ber kasokan acabis ya tore keng mun tede esina cak tak santak simirco ya tore ya tor fi amanillah minta Allah selamat sampai depan ke telum. Ni kena kita buat pidato ni kemun beda seagu kita tak ningakan dah wah ningali ke seagu li kapti bi lebih bah pengajian ni pengkirim bong pun attract lebat atau le kapti cangkule nyaman cak pidato tas attract pe ibu le bola ni kamu kengki beda seagu ni kena kita buat kisah pidato aku nambu kase aku li kapti ni macam ki selawat pedimin ya rabbil mustafa sareng baligh pakajibuk waghfir lana ma madha ya wasi'al saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minadzulami asareng ya Rabb babil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami وبتترقى إلى النيل تمنزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب بال asareng balik bagaja waghfir ya wasi'al karami alhamdulillah mantan ada datang tukang foto na umber gelak kameramen ben tukang foto ni kay lang dia jadi mantan ni kesini kalau kari luar foto kada lima foto tak buang bu saya foto kula bade kanto para ducem haram ke situ ngada mutu sekali kula kenjek lebur ka ro mantan je minta ingat korong aitek fu aja makin banyak lemak haram busuk je Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad pon mari saya foto ki ni kemun ki foto tak kira ke kula sampean pekuntar ke foto mantan ni wa qaddamat ka jami ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami asareng ya Rabb pakaja baligh waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi asareng ya Rabbabil baligh
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Pon lestari ki. Pon lepas tajuk galung ki. Foto dek ki boleh. Jaringan kule mata ki dingak ki buni foto do. Pon, lanjut lagi nih ki. Buni singgung bani karo foto na may syuting na adep ka kule kapi tulat. Ay foto tempo na angang. Aja sampai kiamat kurang dua dia enggak ngadok aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya ulangi lagi. Kalau bisa usahakan sholat berjemaah, nggih. Bisa ke masjid. Kenapa? Orang yang berjemaah itu nilainya tidak sama dengan orang yang sholat sendirian. Orang munafajang berjemaah situng etrema selain etrema kapi. Mun situng khosok selain etoles khosok kam itu berjemaah. Makmum tak kira teman salah munafajang berjemaah. Apa sebab? Noro imam. Letak usangi ngai rakaat pala imam ruku imam jaga. Nikah hebat ring makmum. Arapa kula ben sampean munafajang nyampo salah. Kula nafajang ketibi kapan jaga Allahu Akbar oleh telo oleh empat kok rek. Salah mun ketibi mun berjamaah tak kira. Makmum tak kira teman salah. Imam tak kira teman salah mun abujeng berjamaah. Arapa sebab mun imam salah semua becak ini kayak budi kapi. Subhanallah. Magi sibi ini aku pak. Lah bahkan kata Ali Imam Ghazali, keluarga ring laki bini ni kamuntro tetia keluarga selesai terlok ni kayak pokon perhatiaki. Kalau ada keluarga ni katro titik keluarga saya rukun titik keluarga sakinah mawaddah warahmah. Imam Ghazali mesen saya pertama nafkah saya bagi karajih kutu nafkah saya halal. Ini yang pertama. Apa sebab ketika deeren nikah haram masuk dek karajih. Otabe deer bi laki perkara haram ni keatetiaki kelakuan orang ni kelebur ke perkara saya tak say. Bi lebih mun pas deeren ni sampai tetina potoh maka nak foto ni kayak kita tinak foto saya tak takut ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama cepun Imam Ghazali mun beda orang keluarga terus saya pertama perlu perhatiaki rezeki saya paringaki kutu rezeki saya halal. Nomor dua kutu aring barengan ben orang saya ajak kancan orang bagus. Maksud dah mantan kutu kibaca bis ka kiai nah kebetulan nikah situng pondok acabis ka guru nah otabe guru tolang nga seeka dintok dalam ben bulan bahkan debuna ulama mun beda orang pak polowari tak apolong ben orang soleh ate ni kegeli mun geli pan ibriin mau itu ni kemengkal mun situ nga ngocak mun situ nga malay situ nga malay mun situ nga abri tao situ nga abri tae abri tao lah kalau ahli habis-habisan kau orang soleh ate ni kelemes tetimun beda ate baksemuk reki bekagiai kula ben sampean para aja nafsu para aja tengkakeng mun beda jadi orang soleh sa aku lian ni ketakok lah karbi Allah ate nikah takluk dak ke orang setakok ke Allah engki kak dinto ulama-ulama ngipun Allah keng sayang kula ben sampean terkadang ke kiai ni kayak keton puton kaca beto ong ke pencer jual sate takok tak paju acabis ke kiai minta barokah minta cimat datang dari pencer make hasil haram tak acabis kia tege poke pasar bungka apahnya lewat ke laut mi tantar kake todus ka arapa tak ngibe bese tetimun kiai nya ku sepesian kiai ini kata dak sepesian bu iku bae nak pecah di kebeli tak peratu sepesian agela. Yang pertama rizki yang diberikan harus halal. Yang kedua untuk menjadi keluarga selesai ahli along polongan ben orang soleh orang-orang setakok ke Allah. Nomor telok lah ni kecepon Imam Ghazali ahli solat berjemaah. Orang mun ahli solat berjemaah laki bini nikah eka tentrem aten eka jember laki bini eka sae biten kule kenge kerpekir tibi kerpekir orang kuar kenge kerpekir nih orang ni kemun lah ahli berjemaah to 24 jam bejeng 5 waktu berjemaah mantan laki mantan bini orang laki orang bini maki atau karena kasarmu mun itu pada solat berjemaah iki na bangki
Sampian bu-bu ni ka berjemaah tok ka selake. Situng bekto mulai ki laku atau kar pereng ki laku abi telok saya penting aki. Duhur tak nyapa, asar tak sarmu, maurib selake pahung ke kelangker. Si bini lagi ada pikiran noro enje ye iku. Tak noro engkau biasa nak berjemaah, noro tempo nak cek becik. Ongke kia si bini penabit nang tupat tubun murda jena langker. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit tempo na tak sarmu jang si bini. Tak nyampit lakar kena nyampit kia lo celo. Amin. Jangan selake tom pesarmu pun setia joge. Sarmu tak sarmu. Baru karena solat berjemaah. Pulan rokaat pertama lah sarmu, rokaat nomor 2 bi selake bahye det pelanceng. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Jang si bini san misan kah? Amin. Selake bah gretek. Ibri mun kedi rek. Baru karena solat berjemaah. Karena berjemaah. Berjemaah ni kehebatan makmum tak kira tuman salah, imam tak kira tuman salah. Anapa? Mun salah ibu becek di budi. Imam maca sorat pah ikelopai. Mun berjemaah bedi sama becek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla baik ikelopai. Kalla pah buru pulan kalla sambian bu. Pabicek kak mun imam ala kalla anje pabicek king kelopai nyampit budi kalla saufa ta'lamun lebih terus aki ya se imam ku tu ngarteh mun la tel tadak si mabicek cek la tel beuy oh bersorat kalla qul huwallahu ahad le gampang buntong mun la kul hu je jadi kan tel kalla ada sembecek le pakun kalla tak kok pada bi cerita na santri tiba ada santri prayer Ramadan ngaleleng kon kalmat tuan nah depak kon kalmat tua aja santri pengimam mitretan lebur pulan kalmat tuan makmum kadri ngeter sampai surat atal-talan saya baca wairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina bamat tuan ngocai budi jong 5 menit illa tok jong temu dak ija trawi tibi boy lekasan gelo ladung-kadung kocak santri saya yo betodus takok yang ku tak tahu terus aki illa alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit matuana amin dukale na jong tetibalah tak tahu cek terus aki pengerti saya ibu dia pada temu cek salah babit. Itu yang pertama, Rasulullah menyatakan al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Mun masjid tak toman jengi, maka masjid ni ka gharib alhamdulillah untuk kalangan Madura aman karena setuju masjid napa-napa le keadaan biasa sampai corona diberi pakun jengin. Mantir bi Allah ipa istiqomah. Amin Allahumma. Makanya dulu itu ulama mun akabai masjid ni kelambak bi kiai mun tak ibri ila pangan yeting masjid ibriin kolam tempat alangoi. Apa sebab nak kanak kini mak le biasa ke masjid. Amain abbal ya deung masjid kalam pi ibu ka sabak ke masjid. Pen malam nak kanak kini tedung aker se ke masjid tu. Apa aja abalah. Keng saya kepenting beni masalah ni kecil lagi kini biasa abbal. Keng mak le bedah wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ati ni ke mak le biasa kentong ke masjid. Makanya ajunan para bapak para ibu mun nak kanak kini amain ke masjid nak kanak kini Jumatan masuk ke dalam ni kerja apa otak nyempang tinggal aku aja mun sekini aku aja bi setua berengi beni berengi aku aja senengan berengi le tak kerja cek suruh nyempang pada bi molotan tapi ngak molotan bi beri kaman mun beda molotan beda ngak molotan nang ke pengajian anak ni ke kibah masjid amolotan anak ni ke kibah madrasah amolotan kibah makin pak ke madrasah tak keringi di ngaki ke sebu
tak penting lah karang ngaki sepenting kor lah hadir melepung pelembungan mele jajan keng mak le andi ati kerong kamolotan tahun datang padahal keng terus melepung pelembungan keng mun lebeki kene biasa kerong kapan tuah nak kanak kene ini kebiasa kenal kelaben maulid karena 20 tahun 30 tahun sebekal amolotan sebekal ngisi masjid ni kebeni kau leben sampian tetapi nak foto kau lepan jenengan paham iki jadi mun bedah molotan raja anang kibah masjid amolotan kibah beda pengajian ketinikah kibah anang tinggal kita ngaji ntar tedung sepenting kibah nikah saya kibah mun molotan umum masjid amolotan sekolah amolotan keng mun datang ke amolotan je kibah berkata ke orang berkata ke B1 bah kurang seket ternyata tetanggaan dia anak 2 paheteng kapi jadi mun molotan umum bakte keng mun molotan khusus je kibah paham iki pon itu yang pertama kata Rasul al masjidu gharibun masjid nika aneh asing mun masjid nika tak ibajangin mantir Allah istiqomah aku leban sampean pakun apa yang ke masjid amin Allahumma yang nomor 2 wal qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi Quran nika asing Quran nika tak pantes Quran nika tak cocok mun Quran badak situng tempat keng orang seandi tempat tak toman bacaan Al-Quran makin nika mulai agak elang gak lamba orang ni kan ngaji Quran ni kebiasa dan gula andi mbaireng ya kalau mbak gula kiknya pok tahun sangat-sangat mbaireng gula nikah mun dari sobu mun tak te ke areh tengki sampai sekitar kolpet to cek mangke tak turun di lager napa saya baca ngaji padahal laguna lagu angklong ya cek lereng tua walladzina idza fadu kayak ngaji mikir sini reng lambak ni kepo-sepona kan ngaji kabeh tanggi keng reng Madura lambak mun ngaji ni ke orang anganga contoh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya Madura orang anganga mun saya Surabaya talimpas anganga gelu wajah kalulil laki kan tata saya Surabaya nikah keng ngaji mungkin senikah ha kita ninjo kocor ibu yang lambak ni makanya ketak ninjo kocok tadi huju makilah ngaji pot lopot akan depot lopot orang lambak tak ninjo kocok makin makilah ngaji sepasi ku bereng tadi huju mungkin apa mungkin kula teman pengajian daerah patahunan Bengkalan situng huju nikah huju situng kuburan huju 40 belu cang kula lambak ni kan orang rang mun pah 40 belu tadi huju berarti setisah tadi huju kapi seteh tadi huju etung seteh tadi huju etung seteh tadi huju percis bani kanto ni mateh titi jerongkong tunga mateh titi jerong itu hujan padeng ki lambat ni kemagila macam ni kebot lopot titi pujuk lambat makanya gula makin sering ngebele man kaman orang ni kemun sepo mana umur belum 10 tahun ke atas ni kemagila ada bu salah turut cek lak salah acil tapi entah tua dah boy orang mana umur belum 10 ke atas ni keangkatan selamat cek dengan Facebook tak tahu WA tak ngerti HP tak neku kelebu nak terpes ya pak sombongan ke kaki pak sombongan di macong sombongan dari corona pak alhamdulillah itu akhirnya terlancang umur corona aja ya mari PSBB boleh sampai Januari makin titimon lepo sepo nikah tu aki saus deng lambek nikah ahli ibadah deng lambek nikah pangatawna didik king iya malaki makin tori kula ben sampean manter bisa norok bunte lalampan bengesepo Quran bisa bacah sehingga kaula ajunan tak termasuk orang segorib di dalam hadis epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma selanjutnya Rasulullah menyatakan wal mushafu gharibun fi jawfil fasik Quran nika asing tak pantes mun Quran bacah keng orang saya baca Al-Quran pakun tambu dari kelakuan maksiat pakun tambu dari kelakuan coba artinya ketina apa anyu ontore ke Allah manter kuda ben sampean ahli maus Al-Quran benih karo ahli maus Al-Quran tapi Quran saya maus manter teti kelakuan benih karo ibaca tapi tak teti kelakuan kauda ajunan amin Allahumma kuda sering ngebalai man kaman mun orang tro ahli maca Al-Quran Quran ni kecek bacau mun sampian andi sajadah sabai kamar untuk pabejengan beriin katok pah beriin Quran pen mari apa jeng mun tak teke ngalak Quran cek nderjeg pala sing ngaji banyak sen keceknya banyak ngaji didik saos
Sepenting pun waktu bisa ngaji duhur ngaji, asar ngaji, maurib ngaji, isya ngaji. Nika cepon kanjeng Nabi khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Kus bagus kelakuan nika si bisa ekala terus terusan meskipun sakoni. Jadi mari duhur buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha sadaqallahul azim. Diki mari asar baca boleh. Kenjat seayat 5 waktu oleh 5 ayat. Alhamdulillah ajak le burung ngaji kat minta pada kerupung barang ibabat. Tikal saya laut dan tepola aja buat depak ke laut jadi kini. Allahumma salli ala Muhammad. Ada 6 perkara yang kata Rasulullah itu adalah asing. Yang pertama masjid nikah asing tak pantas ketika tak sholatin. Senomor 2 Al-Quran tak baca. Senomor 3 Quran baca yang tak tertiga lakuan. Senomor 4 dan senomor 5 kanjeng Nabi ajabu ar-rajulus salihu gharibun fi yadim ra'atin sayyiatil khuluq. Senomor 5 wal mar'atus salihatu gharibatun fi yadi rajulin sayyiil khuluq. Mun bada orang laki soleh takok ke Allah, selake bagus ternyata andi bini sebini tak norok bagus ni kata pantas. Senomor 5 siapa dike sebini sesolihah sebini setakok ke Allah keng selake tak norok soleh tak norok bagus tak cungkus bagusan bi kanjeng Nabi edebu gharibun pada tak pantas. Dari hadis kadang tak pangki sebuah penjabaran ketika ring laki nikah bagus maka ring bini wajibnya suayaki bagus ka ring laki. Ketika ring bini nikah solihah maka ring laki nikah wajibnya suayaki bagus dak ka orang bini. Laki bini nikah kau tu cungkus bagusan, laki bini nikah kau tu cung esai. Masalah konflik keluarga, kapi ka, mungkin abangki. Bada keluarga kita atokar. Ada, makanya gelak saya kebala sareng Ki Anis, an-nikahu farhu syahrin wa ghammu dahrin. Nikah ni ke bunga sebulan. Makanya saya beda istilah ni ke bulan madu beni tahun madu. Arab pemik bulan madu, lakar sebulan ni ke bunga dari mantan. Mari nah percekcokan ni kebiasa keng cepon ulama, orang ni kutu dewasa ngadepi tokar permasalahan rumah tangga. Karena mun orang lah keluarga ni katandena selake orang laki dewasa, si bini orang bini dewasa. Artena cepon orang kak dinto cek sampai nimor setahun dedu gara-gara ojen saari bagus abid-abid arabet abid-abid sebulan bagus sebulan arabet sebulan nisr salah saari sampai andi kelakuan sita sesuaiaki kelaban syariat Islam. Orang laki bini ni kayak pakon atokar kita bisa gelu tengki saya rasa os. Makanya mantan ni kebudak istilah mantan anyar mantan laju. Mun mantan laju ni kayak roca atokar de remah. Napa lereng tani. Makanya kiai atokar. Keng karo pita. Namun kiai ni ka atokar dari luar atokar. Pamari ke ilmu Roma. Kuleben sampean namun atokar ilmu Roma. Pah acereng keluar. Pada atokar. Gelak sareng kiai ada buaki. Reng bini ni kecepon banyak debu. Lakar lakut dat reng bini banyak debu. Keng bi Imam Ghazali ada buaki as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Mun bada orang sabar kali sana orang bini maka sabar ni termasuk banyak cobaan para wali. Maksud tak katinapa lamba orang ni kebanyak yangka bi Allah derajat dah. Keng margane sebini banyak debu selake sabar artena cele perareng bini ni kengi beka bagusan ka selake kor selake bisa sabar. Banyak lamba ni kecepot Imam Ghazali. Orang ketiwal ini kebeniking apasah, beniking haji, beniking banyak ngaji. Sebini kikir tak bambu. Selake dengan nang sabar. Selake yang kak tetiwali. Mangkana mun sampian ka andi bini celeper, man paeman ka. Wala sampian keng wali ya. Isa tenan-tenan pula tetiwali murid lek kehuleku. Mi kesokan apa sama. Mi ngak sing meresapi. Pada kak, makai turjan pada selake ngucap telo kecap sebini telo jus tambu sekali je pada. Keng mun sampian sabar ketika muljaan. Artinya katina apa? Tade orang setandik kekurangan buk engki na bangki. Ada mangkana mun sadar reng laki cek reng bini tak sempurna. Mun reng bini sadar cek selake manusia biasa pasti beda kekurangan. Nah, insyaallah ketika mangki kekurangan ni kepaham maklumin. Paham? Jelas? Beni tak oleh atokar gula ban sampian kau tu atokar orang lagi bini ni engki gula sering ngabala pengajian iman kaman reng laki bini katokar ni kepenting kan anak pemik penting tokar ni ka fungsi nama anyar perkara selaju jadi mantan ni kemun la abid dok pada ban mantan anyar
mun mantan anyar kan cang gelak entar kejeding tepak-pak ke betone saya kiri njak beto nang dina itu mucak bedok reng lebet tak pah beto saya kelero andi anak dua minta ater kak dak male entar kejeding jeblok ngare kere mangkat takok kak bedreng mate lah mangkat paling beduk jerengkong kala akarin na iku mangkat si bini pal tapel pal depak kadung jeding grebek arab paling labu kak tepak-pak ke beto lakar tak melak bikin mata aja mun jodoh lah karena mantan ini kan seni kemudian laju nanti yang lah ketika laju lah tobuk lah sengkak lah biasa bi Allah pah ibri intokar orang ini pan maria tokar buku tak pah anyar boleh segelak becik pan maria tokar pah niser boleh gini bang kibu posepone nyapit nih kayak yang jajang ucap tak tahu kakek kerupuknya kakak nabi aku akan dekat tuan dari ya Engki. Tak gibuk mun maria tokar sampean ku tak apa. Gelong bocik cermut paha tokar. Maria tokar ku tak apa niser boleh tanggi. Niser boleh kasta gelak ngucak kasar. Setru masan tak boleh tanggi kak. Sampai selaki saya ngucak ada empan maria tokar je bah tak tahu. Engkau deki ngucak apa yo? Ku tak ingat mantan anyar kak. Saya ngucak tak tahu. Kadarin terus alasan saya ngucak selaki piapa nyari center kak. King kadarin aku, po saya nyari center lagi. Dem malik center tak masih berada di nari ya le. Si bini nyampit saya teku je bikin nama tanah itu. Tokar ni kepenting dalam keluarga. Tapi kau tu dewasa menghadapi tokar. Artinya ketika berada situng panas selain cak nas manasi. Mun situng pegel, situng ngeneng. Mun situng pegel, situng ngeneng. Artinya aku tu amaklum cak selake ni ke andik kekurangan, sebini pada andik kekurangan. Manusia kak, mun sampean trobi ni saya tak andik kekurangan sekali cak abini manusia, abini ketepung ro. Pada mereka sampean buk, terolak selok salah sekali. Alaki absaab. Mun ki anya manusia, al insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Lakar kendengar salah, kendengar lob. Mangkana mun orang ni kan nyari salah na orang, tak kira bener orang ni. Ki, kita cari salah na boleh salah kapi orang. Arapa? Lakar mahallul khoto, lakar kena salah. Ketimun manusia ni kayak kena esari salah. Napa debi nyari aing ketase, tak kira abeli sambian. Paham? Mangkana ring laki cek nyari salah na ring bini cek nyari salah na orang lah. Pada patang amaklum, pada patang pesapur, pada patang jekaje. Mi tak atokar cek laki bini ni kalain kapibuk. Biasa tokar ni kebiasa. Kengko tu dewasa ngadepi permasalahan. Kula no lihat tokar benik bini keng makalatok kula ka ki kula malai nek bini macam malaba nah ambu reng kula sadar itu kadang ketika kula tengki nek bini semakala tak ning laben nek bini akan detengki ambu kula mun laben bahaya kedik pan perlu di tengah pengajian rupah repot ka kapan ditulit pah hidup temur melkot tulit boleh pah napang pah beda remah mula napang jebuk saya laki pah ngocah udah pada napang tangu bini berkai boy lambo ibu Mungkin apa ki? Keng mon kula ngocak ni bini tempo na emosi pah pegel kula langa lain. Ngocak lekuk boleh. Si bini macam emosi kula langa lain. Di tengah pengajian dek cak parluar kula tak raja lakko kak. Tinggal tanya, le ni inget le. Engkian apa kak? Mun ni inget ya kacau ngiding. Cak gila tak tahu kak pentong benti suri beko. Akhirnya mulai ikhtibar nang dada kula mun mantan jarok norok. Aduh untuk paham lagi jelas lagi kaki wajar kapi permasalahan artena mun siap pergi mangken mantan anyar kedua umpama budian ketika pancenengan dadi mantan laju pah bede kata cocokan sampian iya ongkuan ya cek lah karena manusia tadi sesampurna pah na pedede iya can selake cek tang bini manusia pahiro cek salah sekali cang si bini cek cang laki re orang pahiro pun redo insyaallah pada sadar insyaallah maki ato kara tak kira abi Allahumma mun ki anyar ya tak kira mun ngak nik kan selake ngocak samangken nampon napolong ben orang seika kerong sebekal teti embung kacong jangan lagi anyar ngasik siapa ngocak asik ki burung mun sampai ngocak tarik si sumungkoy pentong bendi miko ada benih orkes dia Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad mangkana ring lagi bini ni kero jatuh karde erem cak dengan lain kapi reng laki akhir sara ngelemes reng laki juga termasuk saya kumik mangkana apa hanya melake makin kocak Allah bakun jeleke
Reng bini laon telebet. Engki na bangki. Mantan pokol situng, masa ngales kol 12, haram kol 2 tak mari alis saja. Sekanan gempang, sekajar saya pada ben sekanan je pok lot teteke ilang koncong bu. Tajum me pole, mere tajum pa hibriin oli. Mere beli oli pani pasang banyak gulu oli na pah cabrak. Hapus pole. Lain beben. Beben na bernebelu. Eping, mira, dongker bungu beteng pala tahu ring tantem kabungkan acem ro. Reng laki ager sarah, reng bini laun talebut isro jatokar. Reng laki bi Allah eta deraki tak pati banyak leburakan dok. Reng bini akan dedo. Nika mun tak sadar nika margina nika bakal atokar. Engki da bangki. Engki. Cang si bini, harap kaki minta jempur kak, neng lek kok ngin tempo nata ando pikiran. Iya kebele kelu kak beda apa kan tak nyam, neng colok jeng kok tempo napa pegel. Iya neng kak, keng neng dek rem cetak kebele kelu dek kok pah neng pah biar biko. Iya kak, ero neng jena palpal. Cek lakar lain bi Allah ring laki e pendidik kan, ring bini apa banyak kan? Keng kule compok mun kata amyan senengan ring bini kak. Engki. Mun kata yang reng laki ni ke bah yang kayak jajan ngocak sekalian. Mari ngocak sekalian ambu bah nunduk sambil mikir jajan ni begemet. Tor kadang benih karo jajan haram bagi rokok bah ada apa harga. Aduh rokok aku tak jajar tak legemet ben rokok bareng. Mun reng bini punten bu ngade. Kalian matamu ya yang kayak jajan sepereng haram tak luang sekali. Cak mulai depan sampai mulai ambu sekali. Kaki tahu kamu iya dia tuh iya bu kok belambu tak ambu. Compok bu compok. Reng compok menekan tu kuda mengebas dari selera ini ke macam saraan iki. Keng bi Allah mentar pada atatilan jalan kesayan. Allahumma lain sampai di bune kiai Mekasen setrum mereng laki ben reng bini ni ka lain. Mun reng laki ni ke bede lampu ni ka lampu ni. Ni ka reng laki. Aram pelampu. Lampu ni ka tak usah colok kaki, tak usah cop kaki kan takir seng ka kebala bengkang bayo di. Lampu tak bisa saya ada masjidnya. Ongguan lampu ni sini kan. Lah kan. Mun reng bini ni kecek saking ngabareng ni kesetrikaan. Setrikaan ni kena kini cop pagi gelu. Sepanas seabit setrika. Jenanga semua panas terus pacek panas kapan le setengah jam. Sepanas seabit keng le bude setrika ni gula mun la kadungon le panas make cop ne cabut. Apa siapa kotang je? Mungkin pele telur rezekinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila dari kak dintoh ulama pahadabu. Orang yang keluarga ni kementrol saya empat ni kudu teguh. Empat ni. Saya rak saus keluarga terus saya empat ni kudu teguh. Karena keluarga ni tak ada keluarga ni kasi tak ada permasalahan. Sampai dibuat kibi ulama al-arusain karoki bis safinah. Orang aman tanan nikah, orang alaki abini, pada bendeng numpak kapal, orang numpak kapal. Mun kita numpak ke kapal, ini terus numpak kapal kapi. Sampun numpak kapal, ya terbit keluarga arung bareng. Rambing ngabade singi baaki, sekedua ongke ke atas kapal, dibaba itu rok bunte, culing dada, mangkat kapal lah ajalan, kelak kapal seneng-neng ketika bade pengkir kapan ke tengah angin santa umbeng raja kapan apa halang oleng ni. Kapan kapal ada ketek selaki bah ngocak lek engkau aku tak macam mabuk api cetaki lek si bini ngocak kaki tak mabuk cengkok tompesai kok. Artinya ketina apa? Perjalanan dari adik ke budi ni kepunten lakar tak lurus. Sampian makin ngabes bede kiai, ingat sing tak tokar. Karo i sampian sing tak tokar guys. Ada ring keluarga ni tak tokar. Yang kini bangki. Pering cek tekatik tak bulan apolong ke sepeda motor amunya tak bulan petang tempung i dalam. Laki bini apolong siang hari siang malam lain pikirna, lain pendapat tah, lain fisik ero cak tokar. Cangre ngarap mustahil. Keng cuma bini masalah tokar lalak pi tokar ni. Keng si paling penting ketika atokar kutu dewasa. Selaki andi kekurangan, si bini andi kekurangan, maka kutu pada patang nutupi kekurangan. Tak oleh muka kekurangan nah deng bini kan deng lain, tak oleh muka kekurangan laki ke deng lain. Terkadang biaring yalem untung kaki le andik laki selalaki santri selalaki na genteng paki kuning paki soki ngocak si bini dia can kaki untung tang laki dia pakai kuning po orang ipo kang cik banyak ngiku orang ngocak genteng situ
Artinya kekurangan nikah itu tutupin dalam lingkup keluarga Bisaus. Justru keluarga antara satu dan lain saling menutupi. Insyaallah pakun teti keluarga saya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kamu dah sepo-sepo nikah insyaallah ngerti. Kapan apa saya kau cak ten gula. Mun mantan anyar kita ngerti. Kalau abi ten gula ke bala, ku lekuk mun mantan laju. Cak saking ngata pak kapan apa saya kau cak abi gula pah sadar. Oh iya saya kau cak kita taulil roongkuan. Insyaallah sekali itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sehingga mantan nikah teti mantan sepakun saya sampai bi Allah papolong ka swargana Allah. Selake santre si bini santre, kor selake ngastete si bini tengate insyaallah paste teti cucu sampai mate. Amin teh. Waktu aki cengeng sampean mantan nikah sareng Allah pelangkeung sampai ke akhirat. Amin. Mangkana tu aki manter tulia andi katurunan. Karena nak foto nikah jepon taleh gini bangki orang mun andi anak nikah jen seken cang sapa tad beni jen lor ke jen seken apa sebab mun orang nikah lah andi anak nggih makela kamang anang cermet mun engak ka anak nikah burung sejak ngocak andi benian mun la andi anak makela kabung anang tempo na pegel anak nikah tadi tampu ka pegel mangkan anak nikah iku bele maseken sampai ulama adabu la tasulur rahmah illa ba'da tawallud kani seran sesampurna ring laki bini nikah tak kira kau le kecuali mari anji anak mangkan tu aki ba listiana nikah istiana apa listiana apa listiana ba listiana nikah tu aki tore pen tahun manter rembi pen rembi manter kemboro ara mage koceng gala aja. Dia tak apa-apa Quran ang sehat, embung sehat, rembin gempang ku apa? Mungkin apa ki? Oke. Compok gula ni kepada situng kiai. Kak Suki ni kau ni. Ikirse guru dan gula. Nikah kiai nikah andi potra dari situng raji, Pak Lekor potra. Pak Lekor huk gula mikir mun sampai Pak Lekor ni kebeni asim rembi ni. Lahir pun tahun lahir ni pun tahun lahir gampang getok. Sampai putrane kiai ini kemun la apolong pahamain itanya entah pangki sika masituan sika masingodeun pala tro tahu situan nakin buka seleber pala bengko ngecelengan di situan ongguan nikah alhamdulillah bi Allah orang mun la anak nikah banyak etalein kelaban anak sehingga keluarga ini ketika keluarga saya amin Allahumma apa sebab para bapak para ibu mi anak itu aki kemantan makle lekas andi anak makle seken kule sering ngebala iman kaman mantan ni kebeni kroma polong singud mantan ni kema polong sesepo boleh engki na bangki engki beni karo antara Mas Faisal sareng Mbak Listiana si apolong reng sepo pada reng sepo namang kena tretan mangkana kule sering ngebala mun acara mantan lambek ni kemun beda lamaran po sepo dari mantan laki ke mantan bini pasti ingi bagi cecen saanya maplotan arami ingi bagi pelotan ni ke artena dua keluarga ni ke makle sajan atau tok makle sajan atretan egi bagi cecen saanya matetel artinya tetel dua keluarga ni ke makle sajan rapat makle sajan apuntel egi bagi cecen saanya matutul apa artinya tutul muntro saya cek saling tungat tu cek saling mamatul tak saya ibarat tu cek pakate mor tak saya temor cek pakabarat cumpa gusen cung sayan pah ingin bagi buan saanya megedeng arami tak ingin bagi acem celok mun acem ka gedeng ni artinya gedsan gedben dengan deng mantan nama lesekan selake mantir tak abini ya pole sebini mantir tak lagi ya pole pakun teti cudu baris itunya ke akhirat tak sampai sapole amin Allahumma polan gedeng nikah buan sepan mari abu ni kata abu lagi ya abu sekalian pah mate titis ekor pagi kalau lagi bagi gedeng mak le mantan ni karo alaki sekalian abini sekalian sanggup sampai ke akhirat mangkana menekan tu beda gedeng mari abu pagi abu boleh poker kak tak beres gedeng aja menterbi Allah tetilan jalan kesayan amin Allahumma makanya kembali kepada hadis Rasul ar-rajulus salihu gharibun fi yadi imra'atin sayyi'atil khuluq mun bada orang laki bagus tangkok ke Allah sebini tak norok bagus makanya kata pantas senomor 5 sabalikah al-mar'atus salihatu gharibatun fi yadi rajulin sayyi'il khuluq mun badereng bini takok ke Allah sebini bagus ternyata laki tak norok bagus ni kata pantas napa saya maksud tak pantas akhir hadisnya kepah tutupi kanjeng Nabi innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadratar rahmah
mun bada orang pakun dalam keadaan tak pantas, tak nyocok kaki, tak menyesuaikan, mun selakek lah takut ke Allah, sebini tak takut ke Allah, sebini lah bagus, selakek lah bagus, sebini tak bagus, maka saya tak nur aki bagus ni kebi Allah tak kira ikini sering dengan hari kiamat. Oh tak bisa balikah, sebini lah takut ke Allah, selakek tak takut ke Allah, sebini lah bagus, selakek tak bagus, maka ia akhirat pada tak itengal lebih Allah kelaban pandangan rahmat. Pramilah dari kadin total itu aki manter secara khusus mantan sekedua manter bi Allah sampai bingkengan cungkus bagusan cung esayan laki bining Allahumma secara umum kaula ajunan sehadir manter kaula ajunan sehadir pada teti keluarga seedilem kasari nah cungkus bagusan cung esayan seorang mun ngalaku cungkus bagusan cung esayan ni ke insyaallah dari dunia ke akhirat saya di akhirat bakal masuk surga Allah. Sekak di ma Allah jabu lakar tocuna guna ben sampian ibriin mate tak ipau di itu lakar keng ngetesah sera orang sebisa alako cungkus bagusan ini lem sare arena sampai Allah jabu huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah atatiaki set Allah atatiaki odi keng ngetes ayyukum maka ima sampian ahsanu sebisa cungkus bagusan amalan lakona lemun la cungkus bagusan ni ka insyaallah kula ban sampian sedaja dadi orang selesai amin Allahumma ban terakhir jabuna kanjeng Nabi wal alimu gharibun fima baina qaumin la yastami'una fi mun bada orang alim bada kiai bada guru ngaji guru tolang badek situng kampung ternyata tak enak kerena sareng masyarakat mun ada bu yen tengaki maka ni termasuk gharibun tak pantes mun tak pantes akhirat bi Allah tak peringi rahmat manter kaula ajunan dari semenem ni ka pasalamat saja Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah terus engki korang sampean tulat mak lengun jang TV engki mungkin malam Pak kon senapa mungkin ki ini sedeng kol 11 kol 12 gula bah depak ke compok dek kini jadi dengan gula pemalam tak boleh malam gula semenem gula siang ngale dek kapasian ki laku dek ke lauk talang sirik pakak kantoh lemalam ngale makesen bun bareng leku mangkat boleh ki laku mangkana eroma anak gula abis sandi ale kak timun bah dek ke boleh bagun cek malam boleh ni kadian tandi ale ki aku leku ni. Jadi benih kalau geng sedua ni kasih mantan anyar, bagi kuda mantan anyar geng setengah alpo iki. Jadi menterbi Allah pada teka hajat, menterbi Allah pada jalan keselamatan, menterbi Allah pada ibu teti orang selesai. Benih kalau itunya sampai ke akhirat takun saya. Sekadin tokeran sebisa sampai yaki, mana beri kesalahan, kekeliruan, kelopotan, baik dari debu, baik dari panapas saya pada pak sedang dan gula. Yang kep kasar, yang kep kelero, atau yang kep tak patut. Nyun saporah setada betes epon. Kesalahan dan kekeliruan, umber dari kebutuhan dan keendengan dan gula. Mana beri bener dari saya pada pak asli minang kafadol dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng sebelum doa maksudnya hati menki niati malmoga mantan saya kedua kaulah juna sedaja ilmu si ampun kau lagi buruk mantar manfaat atau barokah amin Allahumma barokah Fatihah Serah Faisal sarang raja epon istiana teti keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hudhi habibina wa syafi'ina wa qurratina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa la wa salihin sayyidina adam min sayyidatina wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin syuhadillahi lana wa lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمدا وافيا نعما يكفي مزيدا
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما اللهم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير الله جمع بين فيصل وزوجته لاستيانة كما جمعت بين آدم وحواء وكما جمعت بين موسى وصفراء وكما جمعت بين إبراهيم وسارة وكما جمعت بين علي وفاطمة الزهراء وكما جمعت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى اللهم بارك لهما في عقدهما وبارك لهما في ذريتهما وبارك لهما في أرزاقهما وبارك لهما في أولادهما الله ارزقهما ذرية طيبة وارزقهما أولاد صالح وصالحين والصالحات وارزقهما رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأزواجنا وأمهاتنا وذريتنا وقومنا ونجعلنا فيك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبر عين وذعين وذبغين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مصيبة الندم إنك سميع الدعاء في لنا به ولآبائنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير ولجميع المسلمين والمؤمنين إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين طويل أعمارنا بأمر الصالحات نسألك حسن الخاتمة ربي اختم لنا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.